अहम खबर आपको देंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के दरमियान मुलाकात हुई है। खुशगवार माहौल में होने वाली मुलाकात में अदालती उमूर के अलावा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर दस्तखत की तारीख लिखने पर भी बात हुई। ज़राए के मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आईने पाकिस्तान के गोल्डन जुबली कन्वेंशन में शिरकत पर भी बात की। मजीद तफसील के लिए बात करते हैं नुमाइंदा खुसूसी जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल क़य्यूम साहब, अच्छे खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई है, क्या उमूर ज़ेर गौर है? जी हाँ, जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जस्टिस काजी फाइज ईसा के माबैन ये मुलाकात जो है तकरीबन 20-25 मिनट से ज़्यादा जो है वो जारी रही है। और इस मुलाकात में न सिर्फ ये कि मुख्तलिफ जो सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग के हवाले से मामलात थे उनके ऊपर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मुशावरत की जस्टिस काजी फाइज ईसा से, और इसके अलावा जो है वो इस मुलाकात के अंदर जो गोल्डन तकरीबात में शिरकत की बात थी उसके ऊपर भी हुआ। और ये कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जो मुख्तलिफ फैसलों के हवाले से कि क्या वर्किंग होनी चाहिए, उसके ऊपर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुशावरत की। ठीक है, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक और अहम खबर है, उस पर भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे चीफ जस्टिस और जस्टिस काजी फाइज ईसा के दरमियान होने वाली मुलाकात के बारे में, और इससे पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आईने पाकिस्तान के गोल्डन जुबली कन्वेंशन में शिरकत पर वजाहती बयान जारी किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को कन्वेंशन की दावत दी गई थी। उन्होंने दावत कबूल करने से पहले पूछा था कि क्या सियासी तकरीर की जाएंगी, जिस पर उन्हें यकीन दहानी कराई गई कि सिर्फ आइन और उसके बनाने पर बात की जाएगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि वजाहत मिलने पर ही उन्होंने दावत कबूल की, क्योंकि वो आइन के साथ इजहार यकजहती करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि ये एतराज बाइस से हैरत है कि वो क्यों गए और कहां बैठे। बात करेंगे इसे पर नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी से। क़य्यूम साहब, क्यों इस वजाहत की जरूरत पेश आई? जैसे कि मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं वो ये थी, और सोशल मीडिया के ऊपर भी ये बातचीत हो रही थी, तो इस पे जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये मुनासिब समझा कि इस हवाले से जो है वो तमाम हक़ाइक़ जो है वो लोगों के सामने आने चाहिए और उनको जो है वो अवाम को पता होना चाहिए। अपनी इस जो वजाहत है उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि क्योंकि उनके ऊपर ये एतराज किया जा रहा था कि बाज़ लोगों की तरफ से कि मैं कहाँ बैठा था या मैंने आइन की याद मनाने की तकरीब में शिरकत क्यों की, मैं हाल के कोने में या गैलरी में बैठने को तरजीह देता, लेकिन अदलिया के एक फर्द की इज्जत अफजाई के लिए मुझे दरमियान में बिठाया गया, मैंने बैठने के लिए खुद वो जगह जो है वो नहीं चुनी थी। इसी तरह काजी फाइज ईसा ने यह भी कहा कि आइन को सियासी तनाव के तमाम अतराफ से लोगों के बराह रास्त चुने गए नुमाइंदों के जरिए बनाया गया, जो इनकी दानिशमंदी की गवाही देता है। इसने कामयाबी के हसूल के लिए बानी के नस्ल ऐन इत्तेहाद, यकीन और तमरीन थी। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि लोगों के मुंतखब नुमाइंदे मुकम्मल एहतराम के मुस्तहिक हैं। जी बताइए। जी बहुत शुक्रिया। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे, नुमाइंदा खुसूसी जियो न्यूज़। आज जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से जो वजाहत जारी की गई उस पर हमें ब्रीफ कर रहे थे। एक और अहम खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने मर्जी के बगैर DNA कराना गैर कानूनी और निजी जिंदगी में मुदाखलत करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट का जायदाद के तनाज़े में 3 अफराद के DNA टेस्ट का हुक्म भी कलअदम करार। ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि कानून में शहादत के मुताबिक शादी के अरसे में पैदा बच्चे की वल्दियत पर शक नहीं किया जा सकता। दीवानी मुकदमात में बगैर मर्जी के DNA टेस्ट शख्सी आज़ादी और निजी जिंदगी के खिलाफ है। फौजदारी कवानीन की बाद शिकों में मर्जी के बगैर DNA टेस्ट की इजाजत है। जस्टिस मंसूर अली शाह के तहरीरी फैसले में यह भी कहा गया है कि निजी जिंदगी का ताल्लुक इंसान के हक जिंदगी के साथ मुंसलिक है। कुछ दीगर अहम खबरें शामिल करते हैं। आपको बताते हैं कि IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने रौंती थाने के हिफाजती बंद पर कायम चौकी का इफ्तिताह कर दिया है। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि कच्चे के डाकों के सहूलतकारों को जल्द टफ टाइम देंगे। IG सिंध का कहना था कि ऑपरेशन के असलहे के लिए फंड्स जल्द रिलीज होंगे, बकिया 40% असलहा इजाजत मिलने के बाद ले लिया जाएगा। इसराइल ने रमज़ान के अख्तिताम तक यहूदियों समेत तमाम गैर मुस्लिमों के मस्जिद अक्सा आने पर पाबंदी लगा दी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने सिक्योरिटी फोर्सेस को हिदायत जारी कर दी हैं। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक कई साल से रमज़ान के आखिरी अशरे में मस्जिद अक्सा में गैर मुस्लिमों के आने पर पाबंदी लगाई जा रही है। इससे पहले 5 अप्रैल को रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे के दौरान इसराइली पुलिस ने मस्जिद अक्सा के अहाते में नमाजियों पर हमला किया था। हमले में कई फ़लस्तीनी जख्मी हुए थे, सैकड़ों को गिरफ्तार कर लिया गया था। मस्जिद अक्सा में घुसने के बाद इसराइल ने गजा पर भी रॉकेट हमला किया था।
تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو پارلیمنٹ نہیں جانا چاہیے تھا، انہوں نے جو وضاحت دی اس سے بہتر تھا نہ دیتے۔ وفاقی حکومت نے پنجاب الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے کے فنڈز فراہم نہیں کیے۔ الیکشن کمیشن نے ایک صفحے پر مشتمل رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی۔ سپریم کورٹ نے وزارت خزانہ کو 10 اپریل تک 21 ارب روپے الیکشن کمیشن کو دینے کا حکم دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو فنڈز ملنے یا نہ ملنے کی رپورٹ آج جمع کرانے کا حکم دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے عدالتی حکم پر عمل نہ کرنے پر مناسب حکم جاری کرنے کا اندیا دیا تھا۔ وفاقی حکومت کی طرح پنجاب کی نگراں حکومت نے بھی ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب کی نگراں حکومت نے الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ وہ سیکیورٹی کے لیے صرف 75,000 اہلکار دے سکتے ہیں، جبکہ الیکشن کمیشن نے پنجاب انتخابات کے لیے 3 لاکھ سیکیورٹی اہلکار مانگے تھے۔ الیکشن کمیشن کو حکومت نے فنڈز فراہم نہیں کیے تو اب کارروائی کس کے خلاف ہوگی؟ تحریک انصاف کے وکیل رہنما بابر اوان کا کہنا ہے کہ عدالتی ہدایت سیکرٹری خزانہ اور سیکرٹری دفاع کے نام تھی تو پہلے مرحلے میں انہی کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوگی۔ سیکرٹری جڑتا ہے متعلقہ وزیر سے، پہلے کا عدالتی فیصلہ ہے کہ وزیر کا فیصلہ کابینہ کا فیصلہ گنا جائے گا۔ اس تناظر میں کیس کے دوسرے مرحلے میں پہلا بڑا ملزم وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے۔ نگراں وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا فیروز شاہ جمال نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا حکومت سلیکٹڈ تھی۔ پشاور میں نیوز کانفرنس کے دوران فیروز شاہ جمال نے کہا کہ اللہ ایسی سلیکٹڈ حکومت خیبر پختونخوا کو کبھی نہ دکھائے۔ وہ مثال سلیکٹڈ جو ہے جو آئے تھے پچھلی حکومتوں میں، سلیکٹڈ بات کرے اور ملک کو بینکرپٹ کر کے اور حکومتوں کو بینکرپٹ کر کے چلے جائیں، اس سلیکٹڈ میں ہمارے نگران میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ بھی سلیکٹڈ آئے تھے اور ہم بھی سلیکٹڈ آئے ہیں۔ فرق کیا ہے ہم میں ان میں کہ نہ وہ سلیکٹڈ ہو نہ ایسی سلیکٹڈ ہو، کوئی سلیکٹڈ نہیں اور الیکٹڈ حکومت ہو۔ اللہ ایسی سلیکٹڈ حکومت خیبر پختونخوا کے بچوں کو کبھی پھر نہ دکھائے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کا دورہ کیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کو ایچ آئی ٹی کی تکنیکی صلاحیتوں اور منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کی مختلف فیکٹریز کا دورہ کیا۔ مقامی طور پر تیار کی گئی 155 mm آرٹلری گن بیرلز کا معائنہ کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے کہا کہ دفاعی پیداوار میں خود انحصاری کے حصول کے لیے کنجی ہے۔ یہ قومی برآمدات اور معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سابق گورنر پنجاب لطیف کھوسہ نے کہا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں، انہیں کس نے عہدے سے ہٹانا ہے؟ اب بچے جوان ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا حق ہے۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ انہیں نہ کسی عہدے اور نہ ہی کسی سند کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو کے پیروکار ہیں۔ لطیف کھوسہ نے مزید کہا کہ وہ 15 اپریل کو گول میز کانفرنس کرنے جا رہے ہیں جس میں نامور وکلاء شریک ہوں گے۔ چیف جسٹس کے ساتھ ہی ججز سے ملاقاتوں کو حکومت نے مثبت اشارہ قرار دے دیا۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے ڈائیلاگ کی افواہوں کو بھی مثبت اشارہ کہہ دیا۔ کہا کہ آنے والے وقت میں ڈائیلاگ سے کوئی راستہ اگر نکلتا ہے تو موجودہ گہرے بحران کو حل ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ دیکھیے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا تفصیلی انٹرویو آج رات 10 بجے جنیوز کے پروگرام آج شاہزیب خان زادہ کے ساتھ میں۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس توہین عدالت پر عہدے سے فارغ کر دیے گئے۔ آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے تنویر الیاس کو عدالت برخاست ہونے کی سزا سنائی۔ عدالت نے ججز کے خلاف تقریر کرنے پر تنویر الیاس کی غیر مشروط معافی مسترد کر دی تھی۔ ہائی کورٹ سے سزا پر عمل ہونے کے بعد سردار تنویر الیاس کی اسمبلی رکنیت بھی ختم ہو گئی ہے۔ دوسری طرف آزاد کشمیر سپریم کورٹ میں تنویر الیاس کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی جس میں انہیں 2 ہفتے کی مہلت مل گئی ہے۔ چیف جسٹس آزاد کشمیر سپریم کورٹ جسٹس سعید اکرم نے کہا کہ تنویر الیاس 2 ہفتے میں تحریری جواب دیں۔ انہوں نے جو کہا ہے وہ براہ راست توہین عدالت ہے جس میں کسی پروسیس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی کابینہ سردار تنویر الیاس کی طرح نااہل کی جائے گی۔ ایک ٹی وی انٹرویو میں فواد چودھری نے کہا کہ سردار تنویر الیاس اپنے خلاف فیصلے کو چیلنج کریں گے۔ تحریک انصاف کے صدر چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ چیف جسٹس کے اختیارات محدود کرنے سے متعلق غیر آئینی بل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں منظور ہونا جمہوریت کی نفی ہے۔ سپریم کورٹ کی ڈیڈ لائن ختم ہو چکی، الیکشن کے لیے فنڈز جاری نہ کرنے کر کے شہباز شریف توہین عدالت کے مرتکب ہو چکے ہیں۔
रहनुमा नून लीग बैरिस्टर जफरुल्लाह ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को तजवीज़ दी है कि अगले जुमे इमरान खान को इफ्तार पर बुलवा लें। जीएनएस के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए उन्होंने हामिद मीर की इस इत्तला से इत्तेफाक किया कि इमरान खान और शहबाज शरीफ साथ बैठने को तैयार नहीं है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी ने कहा कि अगर वज़ीर-ए-आज़म बुलाएं तो इमरान खान को इफ्तारी पर जरूर जाना चाहिए। चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान हिना जिलानी ने कहा कि अगर इमरान खान वाकई डायलॉग चाहते हैं तो उन्हें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के पास जाना होगा। मुल्क हालात का तकाजा ये है कि हम सब आगे बढ़ें। मेरा ख्याल ये है कि प्राइम मिनिस्टर को कहे अगले जुमे की इफ्तारी मेरे पास करें, और अगर इमरान खान आता है तो वेल, वरना कहें बाय बाय। मेरी इतला के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में कुछ कोशिश हुई है बैकग्राउंड ठीक कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान बातचीत का रास्ता निकाला जाए, लेकिन उसमें मुझे पता है चला कि एक तरफ से शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उसमें बैठने के लिए तैयार नहीं है और दूसरी तरफ से इमरान खान साहब बैठने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, मैं भी थोड़ा बहुत बाखबर नहीं हूं तो, लेकिन हमने भी सुन रखा है छोटे लेवल पे बात नहीं होनी चाहिए, है ना। शुरू नहीं, पहली मुलाकात खान साहब आए, वो एहसास करे जी मैं आपको मानता हूं, कोई बात नहीं, तलखियां जो होती हैं आइए, गले लगते हैं, बैठते हैं, अच्छा बाकी हमारे लोग बातचीत शुरू करते हैं। अगर शहबाज शरीफ साहब इमरान खान को इफ्तार डिनर की दावत दें तो वो कबूल करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, दावत हमेशा कबूल करनी चाहिए, मैं तो समझता हूँ। पॉपुलर लीडर तो हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर तो हैं इस मुल्क के, तो आप ज़रूर दावत दें और उनको भी चाहिए कि उसे कबूल करें। इमरान खान साहब को जाना चाहिए प्राइम मिनिस्टर के पास, अगर ये वाकई जी कोई डायलॉग चाहते हैं।